बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरत अल-कुरैश का तर्जमा और इसका मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे। इस सूरत का पस मंज़र ये है कि जahलियत के ज़माने में यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले अरब में कत्ल गारित का बाजार गर्म था। कोई शख्स आज़ादी और अमन से सफ़र नहीं कर सकता था, क्योंकि रास्ते में चोर, डाकू या इसके दुश्मन कबीले मारने और लूटने के दर पे रहते थे। लेकिन कुरैश का कबीला चूँकि बैतुल्लाह के पास रहता था और इसी कबीले के लोग बैतुल्लाह की खिदमत करते थे, इसलिए सारे अरब के लोग उनकी इज्जत करते थे और जब वो सफ़र करते तो कोई इन्हें लूटता नहीं था। इसी वजह से कुरैश के लोगों का ये मामूल था कि वो अपनी तजारत की खातर कभी यमन का सफ़र करते और कभी शाम का सफ़र करते थे। अगरचा मक्का मुकरमा में न खेत थे न बाग, लेकिन इन्हीं सफ़रों की वजह से वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि इस तजारत से उन्हें काफ़ी नफ़ा पहुंचता था और वो बैतुल्लाह के पास रहने और बैतुल्लाह की खिदमत करने की वजह से, बैतुल्लाह की बरकत की वजह से लोग इन्हें कुछ नहीं कहते थे। वो अमन और अमान से सफ़र करते, उन्हें किसी किस्म का कोई डर और ख़तरा नहीं होता था। अल्लाह ताला इस सूरत में इन्हें याद दिला रहे हैं कि उनको सारे अरब में जो इज़्ज़त हासिल है और जिसकी वजह से वो सर्दी और गर्मी में आज़ादी से तजारती सफ़र करते हैं, ये सब कुछ इस बैतुल्लाह की बरकत से है और इसी के पड़ोस में रहने की वजह से है कि लोग उनका एहतराम करते हैं। लिहाजा इन्हें चाहिए कि वो इस घर के मालिक यानी अल्लाह ही की इबादत करें और बुतों को पूजना छोड़ दें, क्योंकि इसी घर की बरकत की वजह से इन्हें खाने को मिल रहा है और इसी की बरकत की वजह से इन्हें अमन व अमान हासिल है। क्योंकि कुरैश जो है इस मुश्किल दौर में जहाँ पे कत्ल गारित का बाज़ार गर्म था, किसी शख्स को कोई आज़ादी हासिल नहीं थी, चोर डाकू आम थे, कबीले एक दूसरे को लूट रहे थे, तो अल्लाह ताला ने इनको ये बताया है कि आप अमन और सुकून से तजारती सफ़र भी करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ढेरों ढेर रिज़्क भी दे दिया है और अमन सुकून से रह भी रहे हो। अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है कि ये लोग जो हैं ईमान लेकर आएँ, बुतों की पूजा छोड़ दें, बुतों को पूजना छोड़ दें और एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। असल में अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों का जिक्र करके जो कि कुरैश के ऊपर थीं, दीन की तरफ बुला रहे हैं कि आप दीन की तरफ आएं, बुतों को छोड़ दें, एक अल्लाह की इबादत करें। इस सूरत की पहली आयत लिइलाफि कुरैश, कुरैश के मानूस करने के लिए, यानी कुरैश के दिलों को माइल करने के लिए दीन की तरफ, अपनी नेमतों का एहसास दिलाकर इन्हें दीन की तरफ मतवज्जा कर रहे हैं। दूसरी आयत
إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ دوسری آیت کے مطابق یعنی یہ لوگ جو ہیں گرمیوں اور سردیوں میں آزادی سے سفر کر رہے ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ نہیں، نہ لوٹنے کا، نہ قتل و غارت کا، نہ چوری ڈکیتی کا۔ آزادی سے اپنا رزق جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں، آزادی سے سفر کر رہے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، ڈر اور خوف میں امن دیا۔ کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے پاس رہتے تھے، تو وہ علاقہ عرب کا جو علاقہ ہے وہاں پر نہ کھیت تھے نہ باغ تھے، لیکن تجارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اور اس رزق کو وہ کھا پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کی وجہ سے، مکہ کی برکت کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ بتوں کو پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اگر یہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں تو ان کے اوپر کتنی ڈھیر ساری نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہماری صورت آج پوری ہو جاتی ہے۔ اس صورت سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے خوبصورت بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر اور گھر کی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی برکت دی ہے، علم کی دولت دی ہے، اور ایک بنا بنایا دین ہمیں دے دیا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔